नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत। देयर इज नो ग्लोरी इन बैटल वर्थ द ब्लड इट कॉस्ट्स, अर्थात लड़ाई रे सही रक्तर कौनसी मूल्य न थाए जार प्रकृत मूल्य थाए। यूक्रेन रूसिया युद्ध वर्तमान विश्ववासी सबुठारु बड़ चिंता। दिन जेतिकी गड़ुची एही युद्ध सेतिकी भयंकर हेउची। महाभारत युद्धर परिकल्पना जेमिति ऋषि व्यासदेव बहु पूर्वरु करिथिले, एही युद्धर संरचना मध्य बहु पूर्वरु होई सारिथिला। सेतेबेले जेउ समय सोभिएत रूसिया खंड विखंडित होइथिला, सेबेठारु ही ए विनाशर सृष्टि आ यार अंत केमिति हेबो ताहा ए पर्यंत अनिश्चित। कारण रूसियार बड़ टार्गेट भितर एबे रहिछि राजधानी कीव। विफलतार राग केमिति सबु सीमा सरहद पार करि दिए ताहा खूब शीघ्र विश्ववासी देखिबाकू पाइबे। सेही भयंकर अस्त्रर प्रयोग जहा गढ़ी देव विराट ध्वंस स्तूप। चलंतु आरंभ करिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट। सारा दुनियार नजर एबे गोटिए जगार यूक्रेन रो मारियोपोल। हजार हजार लोकं को बंधक रखिथिबा रूसीय सेना बर्बरतार सबु सीमा पार करि सारिछंती। एहारी भितरे रागर पंचम द्वार रे पहुंची जाइछंती यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की। बारंबार आ शांति आलोचना पई हाथ जोड़ा जाई परिबनी बोली से सीधा सीधा कहिछंती, जहाकु ने एबे नुआ आशंका प्रकट हेलानी। तेणे जेलेंस्की को हिट एंड रन स्ट्राटेजी को नै पुतिन को छाती रे छनका। काले की भली मारियोपोल हाथरू चली जीवनी तो, कारण मारियोपोल रे खोजी खोजी पुतिन सेना को खत्म करदेवाकू जेलेंस्की इशारा करिसंती। पुतिन कहउछंती आत्मसमर्पण कर। जेलेंस्की कहउछंती शेष पर्यंत चलिब लड़ाई। यूक्रेन रे चलिथिबा भयंकर युद्ध रे शांतिर कौनसी शोर शब्द भी नहीं। बोमा विस्फोरण, टैंक आक्रमण, रॉकेट और मिसाइल माड़, यार भितरे लगातार बाजुथुबा साइरन मध्य आउ बंद हेबनी। कारण ए युद्ध रे विरति देवार सब प्रकार उपाय बंद हो सारी। आगो को युद्ध हेब आहुरी भयंकर, कारण एबे पूरा दुनियार नजर मारियोपोल उपरे रहिछि। जदि रूसिया मारियोपोल को चारिकड़ू घेरी निए, निज कब्जा को नहीं जाए, तेबे शांति वार्तार संभावना सबुदिन पाई शेष होई जिवो। ए घोषणा खोद जेलेंस्की कर देइछन्ति। आ एबे शांति नुहे, भीषण युद्ध हेब, सबुठु भयानक युद्ध। Ситуація точно не покращується щоденно. Заблоковані наші військові, разом з ними заблоковані поранені люди. Є багато вбитих, є 200, багато людей. На жаль, є гуманітарна криза, невистачення їжі, води, немає медикаментів. Тим не менш, хлопці героїчно захищаються, ми їм вдячні за це. Подяки однієї точно замало, і тому розробляються ті чи інші плани і перемовні. तेबे जेलेंस्की का बयान सुनिबा परे आपण बुझी परुथिबे जे मारियोपोल रे यूक्रेन सेनार पला हारी नुहे, से माने एठारे अत्यंत दुर्बल होई पड़िछन्ति। मारियोपोल में यूक्रेन के आम नागरिक फंसे हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यही नहीं, यूक्रेन के घायल सैनिक भी मारियोपोल में फंसे हैं। लेकिन रूस ने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि वो मारियोपोल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। कहा जा रहा है कि इसके पीछे रूस के नए जनरल की एक खतरनाक प्लानिंग है। यारे भितरे रूसियार नुआ जनरल अलेक्सांडर ट्वेनिकोर्फ निजर खेल आरंभ करिछन्ति। से जो रणनीति
सीरिया रे प्रस्तुत करथिले सही स्ट्रैटेजी एबे मारिउपोल रे आरंभ करिसंती। टोर्निकोव जेलेंस्की को सेना यूक्रेन नागरिकों को अति भयंकर भावे फसाई देइछंती। मारिउपोल रे रूसिया सेना निजर स्थिति मजबूत तो करुछि, किंतु एबे भी पुतिन का आर्मी को एक भय घारुछि। आ सेही भय हेउछि जे मारिउपोल भितरे जेलेंस्की सेना चढ़ाऊ करी आक्रमण करि न दियंतु। आ जदि यह हुए तेबे बहु संख्यार रूसिया सैनिक प्राण हराइबे। तेणु यह डिफेंड करने को टोर्निकोव एक रणनीति प्रस्तुत करिसंती। आ षड्यंत्र भागीदारी अछंती निज राष्ट्रपति पुतिन। तेबे रूसियार योजना हेउछि मारिउपोल रे पूरा यूक्रेन सेना को आत्मसमर्पण करने को बाध्य कराजिबो, कारण यह द्वारा यूक्रेन सेना आउ खोजी खोजी रूसीय सेना को मारी पारिबे नाही। सेबडे किंतु आहत नागरिक और सैनिकों को मारिउपोल रू बाहर करने चिंतार अछंती यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। एवं रूसीय सेना प्रबल गुलीमाड़ करी यूक्रेन आहत नागरिक और सैनिकों को बाहर को छाड़ा को ही देउनी। शांति आलोचना समय जेलेंस्की मारिउपोल रे मानवीय कॉरिडोर खोलिबा को प्रस्ताव देइथिले, किंतु रूसीय सेनार बर्बरता सबु सीमा सरहद पार करिछि। एथिपाई जेलेंस्की को राग मध्य पंचम द्वार रे पहुंची सारिछि। किंतु रूसियार शर्त हेउछि जे प्रथमे यूक्रेन सेना आत्मसमर्पण करिवे। बहु पूर्व मारिउपोल को नहीं जेलेंस्की आशंका प्रकट करि आसुछन्ति। अन्य देशगुड़िक सहायता पाई मध्य बारंबार अनुरोध करुछन्ति। Чиє житло зруйнували окупанти. І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проєкт, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів, що нам вдасться це зробити. Вдасться не тільки відновити зруйноване, але й відновити справедливість по відношенню до тих, чиє право на житло було. तेणु यूक्रेन को जवाब देइछि रूसिया। रूसियार प्रतिरक्षा मंत्रालय मुखपात्र कहवा कथा, यूक्रेन प्राण हराइथिबा लोकों संख्या को वृद्धि करी कहिबारे माहिर। На 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек. Поэтому недавнее заявление Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2500–3 тысячи, обычная для него ложь. Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. दरअसल जिस तरह से कीव पुतिन के हाथ आते आते बच गया, उन्हें डर है कि कहीं मारिउपोल भी उनके हाथ से न चला जाए। यही वजह है कि पुतिन मारिउपोल में इस तरह का चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें यूक्रेन के छापामार युद्ध की सारी संभावनाएं ही खत्म कर दी जाएं। मारिउपोल रे यूक्रेन सेना आत्मसमर्पण करंतु एही जिद रे अटल रहिछि रूसिया। यह सह प्रोपागेंडा वीडियो अपलोड करी समस्तंकु चकित करबाकू प्रयास करिछि मस्को, किंतु ताहा फसर फाटी जाइछि। कारण पुतिन को काउंटर करबाकू जाय जेलेंस्की करिसंती वीडियो पोस्ट। तेणे नाटो पक्षरु गुप्तचरगिरी करुथिबा विमान जो तथ्य एकाठी करिछि सेही मुताबक यूक्रेन उपरे आकाश मार्गरु आक्रमण करिबा पई बेलारूस को स्प्रिंग बोर्ड भली रूसिया व्यवहार करुछि बोली ब्रिटेन कहिछि। मात्र रूसिया जे एहारी भितरे कीव उपरे बड़ धरणर हमला करिबा नै प्रस्तुत हेउछि ताहा भी धीरे धीरे सामना को आसुछि। मारिउपोल भितर यूक्रेन रो प्राय 1000 सैनिक को आत्मसमर्पण कराई रूसिया। एने पुतिन सेना दाबी करुछि। जेतेबेले रूसिया पक्षरु एक वीडियो प्रोपागेंडा टूल भली व्यवहार करा गला, सेतेबेले जेलेंस्की मध्य एक चेक देछंती और से मध्य करिसंती एक वीडियो अपलोड। ए वीडियो रे जेलेंस्की यूक्रेन रो साहसी जनरल को सम्मान जणाइछंती जो यूक्रेन भितर रूसिया सेना को पछर हटाइबारे सफल होचंती। किंतु मारिउपोल रे यूक्रेन सैनिकों को आत्मसमर्पण करबा परे मध्य जेलेंस्की को निकट रे आहुरी अनेक सैनिक अछंती। जदि सैनिक माने गुड़ाई गुड़ाई रूस सैनिक को खोजी मारिबा आरंभ करिवे तबे रूसिया भୟରେ स्थान छाड़ी पळाइबो ଏବଂ पुणी थरे मस्कोर कीव भली मारिउपोल दखल विफल हेबो। सेपटे किंतु यूक्रेन सेनार आत्मसमर्पण जिद रे अटल रहिछि रूसिया।
ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается, в том числе и сбежавших с территории Азовстали. По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на Азовстали украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5. ୟୁକ୍ରେନ ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହ ଲଢୁଛି। ଏ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ୟୁକ୍ରେନ କିଭ୍ରୁ ରୁଷିଆ ସେନାକୁ ହଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ର ଥର୍ମାଲ ଇମେଜ ଯୋଗୁଁ ରୁଷିଆର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସୈନିକ ଦଳବଳ ହୋଇ ଜେଭଲିନ୍ ମିସାଇଲ ରେଞ୍ଜ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୁଷିଆ ସେନା ନିଜ ଦଳକୁ ୟୁକ୍ରେନ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାହାର କରିପାରୁନି। ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ସୈନିକ ନିଜ ସେନାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ତୋପକୁ କଂକ୍ରିଟ ସଡ଼କରେ ନେବା ଆଣିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ତୋପର ଚକା ଘଷି ହୋଇଯାଏ। ଏହାସହ ପୁରା ଗ୍ରୁପ ଧିମା ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଛକି ରହିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପୁଟିନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଛାପାମାର ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। Скажу чесно, довіри до російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших поранених, які в Маріуполі. Поранених і чесно, і вбитих. І точно тих, хто місцеві люди, цивільні люди, і перш за все жінок та дітей. Там є зовсім маленькі діти. ଯଦି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମାରିଉପୋଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେବ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। କିନ୍ତୁ ମାରିଉପୋଲ ଡୋନାବାସର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର। ରୁଷିଆ ମାରିଉପୋଲର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। यूक्रेन की राजधानी कीव जीतने का पुतिन का सपना पूरा नहीं हो सका, लिहाजा वो डोनबास इलाके की लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए पुतिन ने बेलारूस के जरिए डोनबास तक हथियारों की सप्लाई का एक नया रास्ता खोल दिया है। सेपटे ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବେଲାରୁଷ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବେଲାରୁଷ ରୁଷିଆକୁ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବ୍ରିଟେନର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ସେନା ବେଲାରୁଷ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ତୋପଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତିରେ ବେଲାରୁଷକୁ ମୋହରା କରୁଛି। ନାଟୋ ପକ୍ଷରୁ ଗୁପ୍ତଚରଗିରି କରୁଥିବା ବିମାନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏକାଠି କରିଛି, ସେହି ମୁତାବକ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଲାରୁଷକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗବୋର୍ଡ ଭଳି ରୁଷିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ବେଲାରୁଷ ନିକଟରେ ଅନେକ ମିସାଇଲ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୟୁକ୍ରେନ ସରକାର 63 ଦେଶର 6824 ବିଦେଶୀ ସୈନିକ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ ସୈନିକ ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲାଣ୍ଡର 1717 ଜଣ ସୈନିକ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ମିଶି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ 1500 ସୈନିକ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଦାବି ଯେ ଏଯାବତ୍ 1035 ବିଦେଶୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ତରଫରୁ 4877 ଭଡ଼ାଟିଆ ବିଦେଶୀ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ये लड़ाई किस तरह से विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, ये इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि इटली ने रूस को अपने बंदरगाह पर जहाज खड़ा करने से मना कर दिया है। यूरोपियन यूनियन से मिले निर्देश के बाद इटली ने रूस से स्पष्ट कह दिया है कि अब उसके जंगी जहाज इटली के बंदरगाह पे खड़े नहीं हो सकते। यही नहीं, इटली ने यह भी कहा है कि जितने भी जहाज रूस के इटली के बंदरगाहों पर खड़े हैं
उन्हें वो अपने देश रूस जल्द से जल्द वापस ले जाए। परिस्थिति दिन को दिन गंभीर होउछि, युद्धर मोड़ भी बदलुछि। कीव दखल करिबारे विफल होइतिबा रूसिया सेना पुनि थर कीव कब्जा करबाक तैयारी करुछि। एथर किंतु कब्जा करबाक सबुठु विनाशकारी अस्त्रर प्रयोग मस्को करबो बोली आशंका प्रकट होउछि। मारिउपोल रे तो अवस्था सांघातिक, किंतु कीव रे प्रथम परमाणु हमला करी प्रकृत विनाशर संरचना करबाक रूसिया चूड़ांत प्रस्तुति करि सारिछि। एबे समय को छोट ब्रेक पर रही कि विफलतार रागरे पाची लाल हो जाइथिबा रूसिया एबे परमाणु आक्रमण करबा नै किभଳି तैयारी करुछि। खुल के दश दफा दाबी पूर्ण नहीं भुवनेश्वर राज्य ड्राइवर महासंघर रणहुंकार प्राय 5 घंटा धरी राजधानी चित्र बदलाई देथिला। राज्यर विभिन्न प्रांतरू आसिथिबा हजार हजार संख्यार ड्राइवर आसी विक्षोभ प्रदर्शन करबा बेले ट्राफिक सिस्टम कोमा को पळाइथिला। मास्टर कैंटीन को संजोग करुवा समस्त रास्ता को कर देथिले जाम। घंटा घंटा धरी रास्तार अटकी रही यात्री। एजी और राजमहल छकरे आंबुलांस भी फसी रही। साइरन पर साइरन बाजुले भी रास्तारू हटि नथिले आंदोलनकारी। ट्राफिक पुलिस होइथिला नाकेदम। आगुआ गुइंदा सूचना नथिबारु आंदोलनकारी और ट्राफिक नियंत्रण रे फेल मारथिला कमिशनरेट पुलिस। जलुछि सारा ओडिशा। ए वर्ष प्रथम थर 40 डिग्री टपिछि 21 सहरर तापमात्रा। सेहीपरि एथर प्रथम थर पई 40 डिग्री डेइछि ट्विन सिटीर तापमात्रा। कटक रे 40.5 और भुवनेश्वर रे 40.2 डिग्री पारद रेकर्ड होइछि। 43.7 डिग्री सह अनुगुल राज्यर उत्तप्त सहर पलटिछि। प्रबल खरा जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त हो गलानी। दिन 10टा पर घर बाहर मुस्किल हो पड़ी। ग्रीष्म प्रवाह आहुरी 5 दिन लगी रहिबो बोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग। उच्च शिक्षानुष्ठान रे कमिला खरा छुट्टी। एथर मात्र 16 दिन मिलिब छुट्टी। एने समस्त महाविद्यालय अध्यक्ष और विश्वविद्यालय कुलपति मानक चिठी लिखि जणाइछंती उच्च शिक्षा विभाग। जून 1 तारिख रु 16 तारिख जाए हेब खरा छुट्टी। एपरिकी खरा छुट्टी रे बड़का कोर्स सारिबा तथा कॉलेज रो अन्यान्य समस्त एक्टिविटी शेष करबा को निर्देश दिया जायछि। आवश्यक हेले छुट्टी दिन भी पाठ पढ़ा हेब। सेहीपरि मात्र 20% पिलांकु सेल्फ फाइनान्स कोर्स पय दिया जायथिबा अनुमति प्रत्याहार करिछि उच्च शिक्षा विभाग। एणिकी पूर्व भली विश्वविद्यालय रे चालू रहिबो सेल्फ फाइनान्सिंग कोर्स। एने सबु शिक्षानुष्ठान को अवगत करछंती राज्य सरकार। सेल्फ फाइनान्सिंग कोर्स नियम बदलावा निष्पत्ति को चारिआडू विरोध हेबा परे पूर्व नियम रखिला विभाग। तैल दर बढ़िबा परे राज्य रे पुणी बढ़िला बस भड़ा। साधारण बस भड़ा किमी पिछा 2 पैसा बढ़िथिबा बेले एक्सप्रेस बस भड़ा किमी पिछा 2 पैसा बढ़ी 96 पैसा होइछे। सेपरि ब्रेक पर स्वागत। यूक्रेन रे प्रति मुहूर्त रे परमाणु आक्रमणर भय। सेथिपाई राष्ट्रपति जेलेंस्की लोकमानंकु एंटी रेडिएशन औषध महजूद रखिबाकू अपील करिसंती। तेबे रूसिया जदि परमाणु हमला करे सर्वप्रथमे कीव उपरे करिवो। कारण कीव दखल करिबारे विफल होइथिबा रूसिया सेना सबु बेले सुजोग खोजुछि। आउ एही सुजोगर फायदा नेबाकू तिले मात्र विलंब करिबनी पुटिन सेना। सेथिपाई एबे कीव पाई चिंता बढ़िछि। कारण केते बेले भी होई पारे परमाणु अटैक। जलुथिबा कीव एबे आहुरी थरिब। एबे पुटिन को मिसाइल केवल बारूदर हेबनी। एबे पुटिन जेलेंस्की को परमाणु बोमारे उड़ाई देबे। एबे परमाणु धमाका हेब एवं कीव को कब्जा करिबारे पुटिन सफल हेबे। देशर जनता जीवन बंचाइबा को जेलेंस्की फेल। पूरा विश्वर शांति दूत मानक होश उड़ी गलानी। काहारी कथा भी सुनु नाहंती व्लादिमीर पुटिन। ए चित्र आहुरी स्पष्ट करुछि जे पुटिन यूक्रेन रे परमाणु आक्रमण सुनिश्चित करिवे।
ରୁଷିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାର ଟକ୍କର ରୁଷିଆକୁ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଟିନ ଏବେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ତୟାରୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ରୁଷିଆ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଣ୍ଟି ରେଡିଏସନ୍ ମେଡିସିନ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅପିଲକୁ କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଶୁଣି ଆସିଛି। ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲେ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱ କେବଳ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ତତ୍ସହିତ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନର 8ଟି ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ସେନାର ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ଥରହର ହେଉଛି। ସହର ପରେ ସହର ପୁଟିନ ସେନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦୁନିଆ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ କୋକୁଆ ଭୟ। ସୈନିକଙ୍କ ପଡ଼ିଥିବା ଶବ, ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସହର ଉପରେ ଉଠୁଥିବା କଳା ଧୂଆଁ। ପୁଟିନଙ୍କ ଆଖିରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୁରା ୟୁକ୍ରେନକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। କିଭ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧର ସାଇରନ୍ ଅନବରତ ବାଜୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧମାକା ଛାତି ଥରାଇ ଦେଉଛି। Ми розуміємо, що режим припинення вогню хоча б на території півдня, хоча б на території Маріуполя, для того, щоб зробити ті чи інші гуманітарні кроки, як я сказав, забрати хоча б поранених, мертвих. Це був би першим кроком. Це вже залежить від бажання Російської Федерації. І їм все одно. Це пасхальні свята, не пасхальні свята. Ми точно знаємо і бачимо їх реакцію. Я знаю, що вони пропонували нашим людям здатися, здаватися, йти в полон. ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଶକ୍ତି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁଟିନ ଯେଉଁଭଳି ନେତା ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯୁଦ୍ଧ ନା ପ୍ରତିଦିନ ହୋଇଥାଏ, ନା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ପୁଟିନ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନାତ, ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ମାମଲା ଓ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ ବଢ଼ିବ ତାହା ଭାବିବା ବି ମୂର୍ଖାମୀ। କାରଣ ଏବେ ହେବ ଖାଲି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ। ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ରୁଷିଆ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପରମାଣୁ ହାମଲା କରି ଛାରଖାର କରିଦେବ ମସ୍କୋ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପ ହିଁ ୟୁକ୍ରେନର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶରେ ଆୟୋଡିନ୍ ମିଶିଯାଏ। ଆୟୋଡିନ୍ ଫୁସଫୁସ୍ କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଭଳି ଔଷଧ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଯିଏ ବି ଜିତୁ, ବିନାଶ କିନ୍ତୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ଫଳ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏନି, ବରଂ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଇତିହାସର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଥାଏ ସମାଜ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ୱାର୍ ଡଜଣ୍ଟ ଡିଟରମାଇନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ଓନ୍ଲି ହୁ ଇଜ୍ ଲେଫ୍ଟ। ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।